تو آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے قرآن کریم کی بعض آیات کی فضیلت کے تعلق سے، اور ان آیات میں سب سے پہلے جس چیز کو میں نے اختیار کیا ہے آج کے درس کے لیے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، قرآن کریم کے اندر بھی جو ہے یہ موجود ہے۔ اور اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیا یہ ہر صورت کا جز ہے یا نہیں ہے، اس پہ ہم بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس کی فضیلت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ تو اس کی فضیلت کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے اس میں اللہ رب العالمین برکت نازل کرتا ہے، اور یہ بسم اللہ خود جو ہے وہ بابرکت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، کہ تیرے رب ذو الجلال والاکرام کا نام بڑا برکت والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اسماء ہیں، اس کے اندر تو یہ بابرکت اسماء ہیں، یہ مقدس اسماء ہیں، ان کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو اسی لیے جو ہے جب بھی کوئی آپ حتیٰ کہ آپ کھانا شروع کریں، آپ کوئی بھی نیک کام کریں، کوئی بھی اچھا آپ کام کریں، تو اس کے شروع میں آپ اللہ رب العالمین کا نام لیں، بسم اللہ پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کے اس کام کو آپ شروع کریں۔ اور وہ کام کے جس کام کے شروع میں اللہ رب العالمین کی تعریف نہ کی جائے، اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا جائے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھا جائے، تو ایسا کام حدیث میں آتا ہے کہ وہ ادھورا رہتا ہے، وہ ناقص رہتا ہے، وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ آپ اپنی زندگی کے روزمرہ معمولات میں اس چیز کی پابندی کریں اور اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ کوئی بھی اچھا کام آپ کریں، آپ مکان بنا رہے ہیں، آپ کوئی اگزام جو دے رہے ہیں اور اس میں کوئی پیپر آپ شروع کر رہے ہیں، یا آپ کوئی سبق شروع کر رہے ہیں، کوئی بھی زندگی کے شعبوں میں سے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کام کے ابتدا میں آپ ضرور اللہ رب العالمین کا نام لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں، اور انشاءاللہ وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا، وہ کام مکمل ہوگا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور ہر وہ کام کے جس کام میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھا جائے، تو وہ کام ہمیشہ ادھورا رہتا ہے، وہ ناقص رہتا ہے۔ آپ اگر اسلامی کتب کو دیکھیں گے، آپ اسلامی جو تعلیمات کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہے، ہر چیز میں الحمدللہ سے ان کو شروع کیا گیا ہے، اور اس میں اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کی گئی ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو شروع کیا جاتا ہے۔ تو یہ جہاں قرآن کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، وہاں تمام نیکی کے کام، ہر وہ نیکی کا کام جس کو ہم نیکی کا کام سمجھتے ہیں، اس نیکی کے کام میں بسم اللہ پڑھ کر اس کام کو شروع کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ کام انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچے گا، اس کام میں اللہ برکت عطا فرمائے گا، اور وہ کام انشاءاللہ کبھی بھی ادھورا نہیں رہے گا۔ تو سب سے پہلے جو حدیث ہے وہ کھانے کے سلسلے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے کے شروع میں آپ بسم اللہ پڑھیں گے وہ کھانا ببرکت ہوگا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل جو ہے وہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور حسن روایت ہے۔ اگر آپ کتاب الاطعمہ باب الاجتماع علی الطعام دیکھیں گے تو حدیث نمبر ہے 2657، دوسری جلد ہے یہ، وہاں پہ آپ کو یہ حدیث ملے گی، کیونکہ کل کچھ ساتھیوں نے کہا تھا کہ آپ حدیث نمبر ضرور بتایا کریں تاکہ ہمیں یقین ہو اس میں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ حدیث نمبر اگر کہیں پہ بھول جاؤں تو کوئی ساتھی مجھے یاد کروا دے، انشاءاللہ میں ضرور حدیث کا نمبر بھی آپ کو بتا دیا کروں گا۔ تو حضرت وحشی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انہم قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا ناکل ولا نشبع، کہ اللہ کے رسول ہم تو کھاتے ہیں لیکن ہم سیراب نہیں ہوتے، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ یہ شکایت کی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ فلعلکم تاکلون متفرقین، کہا کہ آپ شاید الگ الگ بیٹھ کر الگ الگ آپ کھانا کھاتے ہو، تو قالوا نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہم الگ الگ کھانا جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ تو قال فاجتمعوا علی طعامکم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مل کے کھایا کرو، کھانا ایک ساتھ کھایا کرو، اور ایک تو مل کر کھایا کرو، دوسری بات فرمائی وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ، اور دوسری یہ کہ اللہ کا نام اس کھانے کے اوپر لے کر آپ کھایا کرو، اور اللہ رب العالمین اس کھانے میں آپ کے لیے برکت پیدا کر دے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کھانے میں برکت کا نہ ہونا اس کا ایک سبب یہ ہے کہ آدمی بسم اللہ نہ پڑھے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ آدمی الگ الگ جو ہے وہ کھانا کھائے۔ تو جب آدمی الگ الگ کھانا کھائے گا تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس لیے مل بیٹھ کے کھایا کریں، اللہ رب العالمین کا نام لے کر کھایا کریں، یہاں تک کہ جب آپ
घर में खाना खा रहे हो या आपका कोई नौकर आपके साथ खा रहा हो या कोई मुलाजिम खा रहा हो या बच्चे खा रहे हो, तो उनको भी आप तालीम दें कि जब भी आप खाना शुरू करें तो आप बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करें, बिस्मिल्लाह से आप खाने की इब्तिदा करें, तो इंशाअल्लाह उस खाने के अंदर बरकत होगा। इसलिए कि आदमी खाना खाए भी, और जिस तरह इस हदीस में जिक्र है कि सैराब ना हो, पेट ना भरे, तो उसका एक सबब यही होता है कि अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता और शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है और फिर हमारे लिए बरकत नहीं रहती है। अक्सर और बेशतर लोग यही शिकायत करते हैं, कहते हैं हम खाना खाते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि खाया ही नहीं है। तो ये एक बड़ी बदनसीबी है कि आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम नहीं लेता। जो खाने के आदाब बताए गए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन आदाब को लोग मलहूज़ खातिर नहीं रखते और इसीलिए जो है हमारे खानों के अंदर बरकत नहीं होती है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस खाने से कबल जो है बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए उस खाने में शैतान शरीक हो जाता है और उस खाने से जो है वो बरकत उठा ली जाती है। दलील उसकी क्या है? हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न शैतान लयस्तहिल्लु तआमल लज़ी लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, कि हर वो खाना के जिसके ऊपर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता वो खाना शैतान के लिए हलाल हो जाता है। तो जो आदमी बिस्मिल्लाह करके खाना नहीं शुरू करता तो वो समझो कि आपने साथ खाने में शैतान को भी शरीक कर रहा है। तो इसलिए कभी भी जो है आप खाना खाएं, अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, अपने घर में अपने बच्चों को इस चीज़ की आप तलक़ीन करें, उनको बताएं कि आप कोई भी खाना शुरू करें तो उससे पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया करें। यह अबू दाऊद की रिवायत है और इसका किताबुल आतिमा बाबु तस्मियत अला ताम और हदीस नंबर है 3201 नंबर हदीस है, वहाँ पे आप इंशाअल्लाह ये हदीस देख सकते हैं। ऐसे ही जब आप रात सोने से कबल जो है दरवाजे बंद करके सोया करें। जब आप सोने का इरादा करें तो रात में घर में दरवाजे बंद करके आप सोया करें। ऐसे ही जो है आप जब घर का दरवाज़ा बंद करें तो बिस्मिल्लाह पढ़कर आप दरवाज़ा बंद करें, इसलिए कि जिस घर का दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद किया जाता है उस घर के अंदर शैतान दाखिल नहीं हो सकता है। और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अग़लिक़ुल अबवाब, फरमाया दरवाज़ों को आप बंद कर लिया करो, वज़्कुरु इस्मल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेके दरवाज़ों को बंद किया करो। फ़इन्न शैतान ला यफ़्तहु बाबन मुग़लक़न, इसलिए कि शैतान बंद दरवाज़ों को नहीं खोल सकता। ये बुखारी की रिवायत है, किताबुल अशरिबा के अंदर बाब तग़तियतिल इना, हदीस का नंबर है 5623। तो इससे ये साबित हुआ कि एक घर का दरवाज़ा रात बंद करके सोना चाहिए। और दूसरी बात कि जब घर का आदमी दरवाज़ा बंद करे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के घर का दरवाज़ा बंद करना चाहिए, इसलिए कि जब आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर घर का दरवाज़ा बंद किया तो आप घर के अंदर शैतान दाखिल नहीं हो सकता और जो बंद दरवाज़ा है उसको शैतान खोलने की ताकत नहीं रखता। तो इस चीज़ का भी एहतमाम करना चाहिए। और अगर आप मिसाल के तौर पर आप जो है आपका दरवाज़ा खोल के सोना चाहते हैं, गर्मी है या कोई ऐसी चीज़ है, तो कोई लकड़ी आप दरमियान में बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई ऐसी लकड़ी आप दरमियान में रख लें, कोई चीज़ आप रख लें, तो उससे भी इंशाअल्लाह शैतान दाखिल नहीं होगा। ऐसे ही जो काम बिस्मिल्लाह पढ़ कर किए जाए तो वो शैतान के शर से जो है वो महफूज रहता है। और हत्ता कि सोने से पहले जब आदमी घर में सोए तो घर के दरवाजे बंद करे, जैसे कि मैंने बताया। ऐसे ही अगर रोशनी घर में जल रही है तो वो रोशनी बुझा दे और बर्तन जो हैं तो उनको ढांप कर सोए और उन जो है बिस्मिल्लाह पढ़ कर ये सारे काम करें। इसलिए कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़स्तंजहल लैलु औ क़ाला जुन्हुल लैलि फ़कुफ़्फ़ू, फरमाया कि जब रात का अंधेरा छा जाए, जब रात हो जाए तो फरमाया फ़कुफ़्फ़ू सिबियानकुम, अपने बच्चों को घर में रोक लो। तो बहुत बाज़ दफ़ा जब शाम होती है बच्चे उसके बाद भी बाहर में खेलते रहते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि बच्चों को कोई मखलूक छू लेती है या बच्चों के साथ जो है वो शैतान वगैरह शरीक हो जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब शाम हो जाए, जब रात का अंधेरा छा जाए, तो ऐसी सूरत में आप बच्चों को घर के अंदर रोक लेना चाहिए, आप बाहर नहीं जाना देना चाहिए। फरमाया फ़इन्न शैतान तंतशिरु हीनइज़िन, इसलिए कि शैतान इस वक्त में वो मुंतशिर होते हैं, वो शाम के बाद शैतान निकलते हैं, तो ताकि आपके बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। फ़इज़ा ज़हब साअतुम मिनल इशाइ फ़ख़ल्लूहुम, जब ईशा का वक्त करीब हो जाए, जब ईशा से कुछ देर पहले है, तो आप बच्चों को अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। और फिर फरमाया वाग़लिक़ बाबक वज़्कुर इस्मल्लाह, और फरमाया कि अल्लाह का नाम लेकर आपने घर का दरवाज़ा रात को बंद कर लिया करो। वज़्कुर इस्मल्लाह वअत्फ़ी मिस्बाहक, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़ के चिराग बुझा दो।
वज़्कुरुस्मल्लाहि व औ की सिक़ाक, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है अपने बर्तन को आप डांप दो। वज़्कुरिस्मल्लाहि व खम्मिर अनाक, और इसके अलावा भी जो आपके बर्तन है उनको भी बिस्मिल्लाह करके आप डांप दिया करो। और फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे ही अगर आपके पास बर्तन को डांपने के लिए कोई ढक्कन या कोई और चीज़ भी आपके पास नहीं है, लेकिन आपने कोई लकड़ी उठाई या आपके पास कोई और चीज़ थी, तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के वो लकड़ी ही अगर खाली बर्तन के ऊपर ढक्कन की जगह में आपने वो ही रख दिया है, तो तब भी इंशाअल्लाह शैतान दाखिल नहीं हो सकेगा। तो इसलिए ये बड़ी ताकीद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि घरों के दरवाज़ों को बिस्मिल्लाह पढ़ कर बंद करना चाहिए और बर्तनों को डांपना चाहिए। चिराग जो है वो उसको बुझा देना है। चिराग से यही मुराद नहीं है कि जो हमारे ज़माने में चिराग हुआ करते थे, जो बत्तियां होती थी या घर की जो चूल्हे में आग होती थी या इस तरह की जो और चीज़ें होती थी, तो वो ही मुराद नहीं है, बल्कि आजकल के दौर में लाइट और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, तो जब आदमी सोने का इरादा करे तो ऐसी सूरत में उनको भी आदमी जो है वो बंद करके और उसमें एक तो बंद करना है, दूसरा अल्लाह का नाम लेकर बंद करना। बर्तनों के ढांकने के सिलसिले में खुसूसन ताकीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि बर्तन को ढांक दिया जाए। खाने पीने के बर्तन हैं, वैसे पानी के बर्तन हैं, जो भी बर्तन आपके घर में मौजूद हैं, और अगर ढक्कन के उसको कोई ढक्कन नहीं है उसको ढांपने के लिए, बंद करने के लिए, तो आप कोई भी लकड़ी या कोई कागज़ है, कोई अखबार का टुकड़ा है, आप बिस्मिल्लाह करके वही ऊपर रख दें, तो इंशाअल्लाह ऐसी सूरत में भी शैतान उसमें शरीक नहीं हो सकेगा, उसमें दाखिल नहीं हो सकेगा। बुखारी की रिवायत है, और ये किताब बदअल खल्क़ बाब सिफ़त इब्लीस व जुनूदिही, हदीस 3280 नंबर की हदीस है। ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकलते तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ने की रहनुमाई करते, और ख़ुद भी आप बिस्मिल्लाह पढ़ कर निकलते, और सहाबा को भी ये तलक़ीन करते कि बिस्मिल्लाह पढ़ कर घर से निकला करो। और ऐसे ही जो है, जो आदमी बिस्मिल्लाह पढ़ कर, और ये एक दुआ में बताऊँगा कि ये दुआ अगर कोई आदमी पढ़ कर घर से निकलता है तो कोई भी चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगी, कोई भी चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। शैतान का आपके ऊपर कोई हिला आपके ऊपर नहीं चल सकेगा अगर आप घर से ये बिस्मिल्लाह और ये दुआ पढ़ के निकलते हैं। और खुसूसन आप खुद भी पढ़ा करें, अपने बच्चों को आप जो है घर से जब ले जाएं, जब स्कूल भेजें, आप बिस्मिल्लाह ये दुआ पढ़ के उनको घर से निकालें। बीवी क्या है या कोई भी घर से निकलता है तो उसको ये बताएं कि आप ये दुआ घर से जो है पढ़ के फिर उसके बाद निकले। हज़रत अनस हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा खरज अर्रजुलु मिन बैतिही, जब आदमी अपने घर से निकलता है, अपने घर से, अपने कमरे से, अपने हॉस्टल से या अपने कॉलेज से या अपने मदरसे से, जहाँ भी वो रिहाइश पजीर है, घर से मुराद यहाँ आम जहाँ पे भी वो रहता है, जहाँ पे उसको सुकूनत है उसकी, तो फरमाया जब उससे निकलता है और कहता है बिस्मिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से, तवक्कलतु अलल्लाह, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा किया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई ताकत और कोई कुव्वत नहीं मगर वो जो अल्लाह ताला ने दी है। और ये पूरी दुआ में पढ़ देता हूँ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये इतनी सी दुआ है और मुख्तसर, अगर कोई उसको पढ़ लेता है तो क्या होता है, काल फरमाया युकालू, उसको कहा जाता है हीना इज़िन, उस वक्त हुदीता, आपकी रहनुमाई होगी, वकुफीता, और आपको हर शर से बचा लिया गया है, वक़ीता, और आपकी हिफाजत भी कर ली गई है, फ़यतनह्हा लहु शैतान वयक़ूल, और शैतान जो है उस आदमी से दूर हो जाता है, और वो वयक़ूल लहु शैतान आखर, और वो अपने दूसरे शैतान, जो उसका दूसरा शैतान साथी है, उससे वो कहता है कैफ़ लक बिरजुलिन क़द हुदिया वकुफिया ववुक़िया, कि कैसे आप उस आदमी के ऊपर मेरा हीला चल सकता है कि जिस आदमी को हिदायत भी दे दी गई, जिसकी रहनुमाई भी कर दी गई है, और जिसको जो है वो कि किफ़ायत भी उसको हो गया है, उसको बचा भी लिया गया है, और उसकी रहनुमाई भी कर, और उसकी हिफाजत भी कर ली गई है, ऐसे आदमी के ऊपर मेरा हिला कैसे चल सकता है। तो ये एक अजीम दुआ है कि जब आदमी इसको पढ़ कर निकलता है तो आदमी को हिदायत भी मिल जाती है, आदमी के लिए दुआ काफ़ी भी हो जाती है, और आदमी की हिफाजत का ज़रिया भी ये दुआ बन जाती है। तो इससे ऊपर और हमें क्या चाहिए। तो इसलिए कोई भी आदमी जब अपने घर से आदमी निकले और अपने घर से आदमी बाहर जाए, या अपने हॉस्टल से या अपने कमरे से या जहाँ पे भी आदमी मदरसे से या मस्जिद से या कहीं से भी आदमी जहाँ पे रहता है वहाँ से बाहर जाए, तो ये दुआ बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ के आदमी वहाँ से निकले, और इंशाअल्लाह कोई मखलूक, कोई शार, चाहे इंसानों का शार हो चाहे शैतानों का शार हो, कोई भी शार इंशाअल्लाह आपको जो है वो आपको तकलीफ़ और ईज़ा नहीं दे सकेगा। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप बाथरूम में जा रहे हैं, आपने दुआ पढ़ के गए
یا آپ جو ہے کمرے میں آئے، آپ کپڑے تبدیل کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو اب آپ کی شرمگاہ کو شیطان جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کے درمیان اور شیطان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جاتا ہے، اور یہ ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اور یہ موجود ہے کہ جو حدیث نمبر 496 نمبر کی حدیث ہے۔ تو حدیث اس طریقے سے ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ، کہ بنی آدم جب جو ہے وہ بنی آدم کے درمیان اور شیطان کے درمیان جو ہے وہ جب وہ باتھ روم میں داخل ہو، جب بیت الخلاء میں داخل ہو، تو اس کے درمیان جو حائل جو چیز ہوتی ہے، جو چیز پردہ کرتی ہے، وہ اللہ کا نام لینا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنا۔ اور اگر کوئی آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ شیطان آپ کے جو پردے کی جگہ ہیں ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے ہی خصوصاً انسان جو ہے وہ جنات اور ان مخلوق کو نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں انسان کو دیکھتی ہیں، بچوں کو بھی دیکھتی ہیں، اور عورتوں کو بھی یہ دیکھتی ہیں، ہر چیز کو دیکھ سکتی ہیں۔ اور خصوصاً بیشتر انسان کبھی کسی عورت یا کسی کی کوئی چیز اچھی لگ جاتی ہے، کبھی آدمی کسی کے بال جو ہے اچھے لگ گئے، یا کسی کا جو ہے وہ چہرہ اچھا لگ گیا، یا کوئی کپڑا کسی کا اچھا لگ گیا، تو آدمی کیا ہوتا ہے، نظر کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے جیسے انسانوں کو نظر لگتی ہے، ایسے جنوں کی بھی، شیطانوں کی بھی انسانوں کو نظر لگتی ہے۔ تو ان سے بچنے کے لیے کہ آپ کے جسم جو ہے وہ نہ دیکھ سکیں، وہ جب آپ کپڑے تبدیل کر رہے ہوں، جب آپ گھر و دروازہ بند کر رہے ہوں، تو ایسی صورت میں آپ بسم اللہ پڑھ کے جو اپنے کپڑے تبدیل کریں، تو وہ چیزیں آپ کو نہیں دیکھ سکیں گی، اور آپ کو کوئی نقصان انشاءاللہ وہ نہیں پہنچا سکیں گی۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی جو ہے وہ روایت ہے، اور حدیث نمبر 5262 ہے، جس میں اللہ کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، واذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت، واذا لم يذكر الله عند طعامه قال ادركتم المبيت والعشاء، رواہ مسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کا نام جو ہے وہ نہیں لیتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ اب مجھے اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ بھی مل گئی ہے، اور اگر کھانا شروع کرتے وقت بھی وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو اب شیطان کہتا ہے مجھے اس کے کھانے میں بھی آج شرکت میں کر سکتا ہوں، مجھے اجازت مل گئی کھانے میں شریک ہونے کی۔ اور اگر آدمی جو ہے اس کے برخلاف آدمی بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ اب مجھے جو ہے اس کھانے میں شرکت کے لیے اب میں اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا ہوں۔ ایسے ہی اگر گھر میں آدمی بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا ہے، تو ایسی صورت میں بھی گھر میں شیطان کہتا ہے کہ اب مجھے اس گھر میں میرے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو شیطان کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا ہے، تو آپ گھر میں بسم اللہ پڑھ کے آپ داخل ہوں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے کھانے میں شیطان داخل نہ ہو، تو آپ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں۔ اور اگر آپ ان دونوں کاموں میں سے نہیں کریں گے، جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے اللہ رب العالمین کا نام نامی اسم گرامی نہیں لیا، تو آپ شیطان آپ کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اب آپ کے کھانے میں بھی شیطان شریک ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے آدمی یہ کوشش کرے کہ آدمی اپنے گھر کو بھی شیطان سے محفوظ رکھے اور اپنے کھانے کو بھی محفوظ رکھے، تو جب بھی کھانا شروع کرے یا جب بھی گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر گھر کے اندر جو ہے وہ داخل ہو۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ اپنی بیوی سے ملو تو ایسی صورت میں بھی آپ دعا پڑھ کے جو ہے اس سے ملو، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ نہ تو آپ کو نقصان پہنچا سکے گا، اور نہ جو ہے اس کے ذریعے سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اس لیے جب آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے تو بیوی کو بھی چاہیے کہ اس سے پہلے اور گھر والے کو بھی چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھ کر جو ہے وہ آپس میں ملے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدهم اذا اراد ان ياتي اهله قال، کہ اگر آپ میں سے کوئی جب اپنے گھر والے کے پاس یا اپنے گھر والوں کے پاس جانے کا ارادہ کرے اور وہ کہے بسم اللہ رب العالمین کے نام سے، اللہم جنبنا الشیطان، اللہ رب العالمین ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، وجنب الشیطان، اور ہماری اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ، تو کیا ہوتا ہے
फ़इन्नहु अन युक़द्दर बैनहुमा वलदुन फ़ी ज़ालिका लम यदुर्रहु शैतानुन अबदा, कि फरमाया कि अगर उसी रात उनके मियाँ बीवी के मिलने की वजह से अल्लाह ताला उनको कोई औलाद देता है तो उस औलाद को शैतान कोई नुकसान कभी भी नहीं पहुँचा सकेगा। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है और हदीस नंबर है 828 नंबर हदीस, मुख्तसर सही अल मुस्लिम अल अलबानी। तो इससे ये साबित हुआ कि जब आदमी अपनी बीवी के पास जाए तो उससे पहले ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना, ये दुआ पढ़ के जाए और उससे ये होगा कि आपको शैतान कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। और अल्लाह ताला अगर आपसे औलाद देगा तो उस औलाद को भी शैतान लम यदुर्रुहु शैतानुन अबदा, हदीस के अल्फाज हैं, कभी भी शैतान उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो ये कितनी अच्छी बात है, आदमी अल्लाह का नाम ले और अल्लाह ताला को याद करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको शैतान से जो है वो महफूज कर देगा। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप जो है वो हदीस में है कि अगर कोई आदमी गिर जाता है मिसाल के तौर पे कहीं, तो ऐसी सूरत में वो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम ले और बिस्मिल्लाह पढ़े। और दलील उसकी ये है कि हज़रत फरमाते हैं अन रजुलिन क़ाल, एक आदमी रिवायत करते हैं, यानी एक सहाबी वो कहते हैं क़ाल कुन्तु रदीफ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो है सवारी के ऊपर बैठा था। फ़असरत दाब्बतुहु फ़क़ुल्तु तइस शैतान फ़क़ाल ला तक़ुल तइस शैतान, फरमाया कि जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठा था कि अचानक गधे ने ठोकर खाई, तो ठोकर लग गई गधे को, तो उसने जो है उन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शैतान हलाक हो। उन्होंने कहा यानी शैतान की तरफ से ऐसी ठोकर लगी है, तो उन्होंने कहा शैतान बर्बाद हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा मत कहो शैतान बर्बाद हो, इसलिए कि जब आप ये कहते हो कि शैतान ने मुझे गिरा दिया या शैतान ने मुझे ठोकर मारी है, तो शैतान इतना चौड़ा हो जाता है हत्ता यकून मिस्ल बैत, यहाँ तक कि वो घर के मानंद चौड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप ये कहोगे और शैतान कहता है देखो मेरी कितनी बड़ी ताकत और क़ुव्वत है कि मैंने फलां आदमी को गिरा दिया है, ठीक है नहीं, तो वो चौड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप गिर गए या आपकी जो है आपने गिरते साथ ही या चौपाया गिर गया जानवर, आपने कहा बिस्मिल्लाह, तो ऐसी सूरत में कहते हैं शैतान इतना जो है वो सुकड़ जाता है, यहाँ तक कि वो मक्खी के बराबर हो जाता है। तो इसलिए जब भी कोई आदमी गिर जाए, कोई आदमी जो है कोई ऐसी चीज़ उसको पेश आए, तो ऐसी सूरत में या सवारी या गाड़ी पे आप हैं और गाड़ी कहीं पे ठोकर लग जाती है या गाड़ी कहीं रास्ते से बाहर होने के करीब होती है या कोई जो है सामने से आ रहा था, बिल्कुल आप करीब आ गए, तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ें। तो ऐसी सूरत में क्या होगा इंशाअल्लाह कि आप शर से महफूज हो जाएंगे और शैतान भी नामुराद हो जाएगा। बस औकात जो है गाड़ी चलाते हुए भी शैतान थोड़ा सा इधर कर दिया, थोड़ा सा उधर कर दिया, तो आदमी हादसे का शिकार हो जाता है। तो फ़ौरन आदमी बिस्मिल्लाह पढ़े। और खुसूसन सवारी में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब हैं, आदमी बिस्मिल्लाह पढ़ के सवारी के अंदर बैठे और अल्लाह का नाम लेकर चलाए और रास्ते में गाने और बजाने और ये चीज़ें जो है वो ना करे, अल्लाह का नाम ले। क्योंकि आदमी मौत की कुर्सी के ऊपर बैठा, चाहे जहाज़ में बैठे आप, चाहे ट्रेन में बैठे, चाहे मोटरसाइकिल पे, चाहे गाड़ी, आप ये समझ लें हम मौत की कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। कभी भी इंसान की मौत हो सकती है और होती भी है। और कई लोग जब मरते भी हैं तो गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती हैं और उन्होंने कानों में वो लगाए होते हैं गाने वाने सुनने वाली चीज़ें, और हत्ता कि वो मर जाते हैं हादसे की वजह से। लेकिन बसा औकात जो है वो मोबाइल अगर ठीक है तो कानों में उसी तरीके से वो गाने चलते रहते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए आदमी को। आदमी का खातिमा बिल खैर हो, अच्छा खातिमा हो, कुरान की तिलावत लगाए, आदमी गाड़ी में अल्लाह का जिक्र लगाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कोई हम्द और सना है, हम्द है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नात है उसको लगा ले जिसमें शिर्क और बिदअत ना हो। तो इन चीज़ों को अपनाना चाहिए, ना कि आदमी जो है गलत चीज़ों को लगा ले जिससे आदमी को खुद भी जो है वो नुकसान हो और आदमी की आखिरी जो अगर खुदा न खास्ता मौत कहीं पे आती है तो उसकी वजह से आदमी जो है वो परेशान हो। तो इसलिए ये है कि आदमी क्या करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम ले, अल्लाह ताला को याद करे, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही जो है हदीस में आता है कि जब कोई मुश्किल वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आता तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ा करते थे। ऐसे ही जो आदमी जो है नागहानी आफत का कोई आ जाती है तो आदमी बिस्मिल्लाह पढ़े और अल्लाह ताला को जो है वो याद करे, तो इंशाअल्लाह उससे जो है वो तकलीफ से आदमी जो है वो महफूज हो जाएगा। और ऐसे ही जो है ये पहली दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु।